अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मोहतरम माँ, प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे अपने अगले सबक की, जो कि है सूरह अनाम की आयत नंबर 95। ये है सामने 95, 96 और 97, यानी कि 95, 96 एंड 97 इंशाल्लाह तिलावत करेंगे तर्जुमा के साथ और तफसीर के साथ। तो शुरू करते हैं आज का सबक, लेकिन शुरू करने से पहले बेल के आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, और हो सके तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, आपको भी सवाब मिले और मुझे भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, फालिकुल हब्बी, फाड़ निकालता है दाना से, वन्नवा और गुठली से, युखरिजुल हय्या और निकालता है जिंदा को, मिनल मय्यति मुर्दा से। हय्या जिंदा को कहते हैं और मय्यति मुर्दा को। युखरिजु निकालना, वो मुखरिजुल मय्यति, मुखरिजु भी निकालने को कहते हैं, और निकालता है मुर्दा को, मय्यति मुर्दा को, मिनल हय्य जिंदा से। मिन जो है इसके मीनिंग है से। ज़ालिकुम, ये है तुम्हारा, ज़ालिकुमुल्लाहु, ये है अल्लाह तुम्हारा, फ़अन्ना तुफ़कून, फिर कहाँ तुम फिरे जाते हो। अब इस आयत में अल्लाह ताला कहता है कि बेशक अल्लाह जो है वही फोड़ निकालता है एक छोटे से दाने से और गुठली से, जो कि ज़मीन में दबाए तो उससे इतने बड़े बड़े दरख्त पैदा हो जाते हैं। और ये कौन करता है? अल्लाह। अल्लाह के सिवा किसी की मजाल नहीं है कि किसी दाना से कोई पौधा निकले, किसी दाने से, किसी सीड से, बीज से जो है वो पौधा निकले। ये अल्लाह ही की करम नवाजी होती है, जो कि एक दाना और एक गुठली कितनी सख्त होती है और उससे पौधा निकल आता है, फाड़ निकाल लेता है उसको अल्लाह, और उस गुठली से एक पूरा दरख्त बन जाता है। और इसी तरह अल्लाह ताला जो है वो जिंदा को निकालता है मुर्दे से, और मुर्दे को जिंदा से, यानी कि आदमी से नुतफा से आदमी, इंसान, और इंसान से नुतफा। और इस तरह भी देखा जाए तो जिस तरह के मुर्दा से यानी बेजान खुराकें खाकर इंसान का जानदार जिस्म बनता है, और जानदार जब मुर्दा हो जाता है तो उसका जिस्म जो है वो मौत के बाद वो सारा बेजान बन जाता है। उसका चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पौधे हैं, चाहे जो भी मखलूक है, जानदार होते हैं तो वो बेजान चीज़ों को ही खा के तो उनका जिस्म बनता है जानदार। और जानदार जो है वो फिर जब वो मौत आ जाती है उसको और वो बेजान हो जाता है तो उसका वो जो जिस्म है वो फिर बेजान चीज़ें उससे बनती है, सारे ज़मीन में मिलकर तो मटीरियल उससे बन जाता है, बेजान मटीरियल। तो ये सब कुछ कौन करता है? सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, ये सब कुछ अल्लाह करता है और अल्लाह ही के हुक्म से ये सब कुछ होता है। तो अल्लाह ताला कहता है कि ये तुम्हारे लिए सारा कुछ जो करता है ये तुम्हारा अल्लाह है, फिर तुम कहाँ फिरे जाते हो? कोई किसी पैगंबर को खुदा बनाता है, तो कोई किसी आलिम को खुदा बनाता है, कोई किसी पीरों को बनाता है, कोई बुतों को बनाता है, कोई दरिया को, कोई सूरज चांद सितारों को अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। तो ये अल्लाह ताला कहता है कि ये तुम कहाँ फिरे जा रहे हो? सब कुछ तो अल्लाह तुम्हारे लिए करता है, फिर तुम ये चीजें, इस तरह की बातें और उनसे मदद क्यों मांगते हो? कहाँ से फिरे जाते हो? झूठ बोलते हो अल्लाह पर, वो जो अल्लाह ने खुद उसकी कोई दलील नहीं भेजी, कोई सनद नहीं भेजी।
اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فالق الاصباح، پھاڑ نکالتا ہے صبح کی روشنی کو، وجعل اللیل، اور بناتا ہے رات کو، سکنن، سکون کے لیے، سکنن والشمس والقمر، اور سورج کو اور چاند کو، شمس سورج کو کہتے ہیں، قمر چاند کو کہتے ہیں، حسبانہ حساب کتاب کے لیے، سورج اور چاند کو بنایا حساب کتاب کے لیے، ذالک، یہ ہے تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے اندازہ زبردست علم والے کا، سب کچھ اندازے سے ایک مکمل سسٹم بنایا ہے، جو کہ پورا اس کا پیمانہ اس کے مطابق، میئرمنٹ اس کی کیسی ہے، ٹائم پر آنا، ٹائم پر جانا، یہ ایک اندازہ ہے یہ اللہ کا، کہ ایک دن دوسرے دن کے برابر نہیں ہوتا، ایک رات دوسری رات کے برابر نہیں ہوتی، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی اندازہ ہے، اس نے ایک اندازے سے سب کچھ پیدا کیا ہے اور ان کے لیے ایک ٹائم مقرر کیا ہے، اس مقررہ ٹائم پر وہ آتے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صبح کی بات کی کہ رات کے ایسے گٹھ اندھیرے میں، سخت اندھیرے میں کیسے اللہ تعالیٰ صبح کی روشنی کو نکال لیتا ہے، اور پھر سارا دن اس روشنی میں چل پھر کے کام شام کر کے انسان ہو چاہے جو بھی مخلوق ہو تک ہار جاتا ہے، جب رات ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سکون دیا ہے سارے مخلوقات کے لیے۔ اور اسی طرح اشرف المخلوقات انسان جب سارا دن کا کام کر کے اور رات ہو جاتی ہے اور وہ بیڈ پر جاتا ہے تو کتنا سکون فیل کرتا ہے، اور کہتا ہے کبھی کبھی تو منہ سے نکل بھی جاتا ہے کہ شکر ہے اللہ کا کہ رات بھی ہے جس میں بندہ سکون کر لیتا ہے، سکون سے ساری طرف خاموشی ہو جاتی ہے، ورنہ دن کو کوئی لیٹنا بھی چاہے تو سارے ارد گرد کی شور و غل سے کسی کو نیند اور آرام نہیں آ سکتا، لیکن رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ کو سکون ہو جاتے ہیں تو ہر انسان کے لیے ایک سکون کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ جب رات کے کو بیڈ پر جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے تو وہی کہتا ہے کہ شکر ہے اللہ کا کہ رات بھی ہوتی ہے سکون کے لیے، اور یہی رات ہوتی ہے جو کہ سائنس بھی کہتا ہے کہ سارے دن کے چلنے سے یہ دماغ جو چلتا ہے تو اس کی جو رگیں ہیں کافی، اس کے جو سیل ہے وہ کافی ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن رات کو جب وہ لیٹتے ہیں تو اس کی ری پیئرنگ شروع ہو جاتی ہے اور وہ صبح ہوتے تک واپس فریش ہو جاتا ہے، ری پیئر ہو جاتا ہے، اور پھر انسان اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ تو یہ رات اللہ ہی نے بنائی ہے سکون کے لیے، سکون بھی اللہ ہی نے دیا ہے رات میں، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ اور سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب لگانے کے لیے، کس طرح چاند کا گھٹنا اور بڑھنا کیسے طریقے سے، کیسے ٹائم سے باقاعدگی کے ساتھ ہوتا ہے، مجال ہے جو ایک دن کا فرق آئے، برابر جس طرح اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا اسی طرح ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میں نے حساب کتاب کے لیے، کہ یہ ایک دن ہے، یہ دوسرا دن ہے، یہ 14 کہتے ہیں نا، اکثر بڑے کہتے تھے چاند کی 14 کو یہ کام کریں گے، چاند کی 13 کو یہ کام کریں گے، تو یہی حساب کتاب کے لیے، سورج اور چاند کو حساب کتاب کے لیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اندازے سے، میئرمنٹ سے سارا کچھ اس زبردست علم والے نہیں کیا ہے، کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، چاہے جتنے ہی بڑے بڑے سائنٹسٹ اس دنیا میں آئے، ان کو جو علم دیا وہ اللہ نے دیا، اللہ نے ایک لمٹ تک ان کو علم دیا، اس کے آگے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جتنا اللہ نے دیا اتنا ہی انہوں نے استعمال کیا، اس سے زیادہ علم کسی کے پاس نہ کسی پیغمبر کے پاس آ سکتا ہے،
आ सका था और ना ही किसी और इंसान तो निचले दर्जे का है। पैगंबरों को जो दर्जा दिया है वो अल्लाह ही खूब जानता है, वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको उस मनसब के लिए मुनासिब और मौजू ठहराया था। तो दूसरे इंसान जो उसके बाद हैं तो वो जो है उनको वो अहमियत, वो इम्पोर्टेंस है ही नहीं। तो इसलिए जो भी कुछ इल्म दिया है, जिस इंसान को भी दिया है, वो अल्लाह ही ने दिया है, और वो एक लिमिट तक हर इंसान को अल्लाह इल्म देता है। उस लिमिट के आगे कोई अपने आप से एक जर्रा बराबर इल्म नहीं ले सकता। जितना अल्लाह ने दिया है वही, और इल्म वाला अल्लाह है, जबरदस्त इल्म वाला अल्लाह है। सारी दुनिया जहान की अव्वल से आखिर तक जितना भी इल्म है वो अल्लाह के पास है। अल्लाह जितना जिसको दे उतना दे देता है, उससे आगे कोई नहीं हासिल कर सकता। और बाकी सारा इल्म वाला अल्लाह है, ज़बरदस्त इल्म वाला अल्लाह है, जिसने ये सूरज, चांद, सितारे, इंसानों को, सारी दुनिया को, सारी कायनात को पैदा किया, और उसमें एक अंदाजे से सबको उसका टाइम दिया है, उनका हिस्सा दिया है, उसके मुताबिक उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये एक ज़बरदस्त इल्म वाला ही कर सकता है। और वो कौन है? वो हमारा अल्लाह है, जिसने ये दुनिया, ये कायनात और सब कुछ बनाया है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह के फरमाबरदार बंदे बन जाए। अल्लाह हमें तौफीक दे कि इस कुरान मजीद का तर्जुमा मुकम्मल करें। आज का सबक ख़त्म होता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत नंबर 97 रह गई है, इंशाअल्लाह फिर करेंगे। अल्लाह ज़िंदगी दे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, या मालिक यौमिद्दीन, या अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अल्लाह, हमें, हमारे वालिदैन को, हमारी औलाद को, हमारे घर वालों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे भाई बहनों को, भाभीयों, नंदों को, मेरुस्तानी अपनी जान को, रिश्तेदारों को, कुल मोमिन मुसलमानों को या अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमा। दोज़ख के अजाब से बचा, कब्र की सख्ती और वक्त निज़ा की सख्ती आसान फरमा। या अल्लाह, ये कुरान मजीद की तिलावत की है, इसके ज़ेर ज़बर पेश तलफ़्फ़ुज़ में, तर्जुमा में कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। तू माफ़ करने वाला गफ़ूरुर रहीम है। या अल्लाह, या परवरदिगार, हमें आफ़ियत वाले मामलात दें, हमारी बीमारियां, तकलीफ, परेशानी और बुराइयां हमसे दूर कर दें। या अल्लाह, हमें अपने नेक और सालिह लोगों में शामिल कर दें। आमीन।